kalau korang nak lukis kening, make sure korang lukis ikut bentuk asal dia. This time I tak tahu kenapa I lukis luar daripada bentuk dia, but yeah, jangan ikut. I tak tahu kenapa time ni muka I confident sangat. Untuk nak repair kening yang I lukis tadi, I ambil concealer and I apply guna brush ikut bentuk yang I nak. Lipstick warna orange and I letak bawah mata untuk cover my dark circle. As you guys can see, my dark circle sangat obvious, so I kena cover. Then jangan lupa dab sampai rata. Lepas tu, jangan lupa blend. Untuk foundation, I prefer untuk letak atas tangan dulu, then I dab guna beauty blender. Baru I apply dekat my face sebab I takut I terletak foundation terlampau banyak. So, korang letak dekat leher sekali. Next step, I nak letak concealer dekat bahagian dahi, bawah mata, hidung and then dagu. I apply loose powder guna beauty blender yang sama yang I guna untuk apply foundation. Untuk eyeshadow, I guna eye palette from Makeup Revolution. Untuk eye base, I ambil colour yang soft dan I letak dekat the whole of my eyelid. Then, I ambil coat Pretty Please, then I apply dekat my crease. Ambil shimmer guna jari, then apply dekat tengah-tengah kelopak mata.
Okay, this is my favourite step. I kepit bulu mata I sampai betul-betul lentik. After that, apply mascara sampai puas hati. I suka mascara Lash Paradise sebab dia buat I punya bulu mata nampak panjang and lebat tapi tak nampak terlampau fake. I ulang step yang sama 2 kali sebab I nak bagi nampak bulu mata I lagi lentik, panjang and tebal sebab I tak reti sangat pakai fake lashes. In case kalau tercomot, just padam cepat-cepat, tapi kalau dia dah melekat, apply sikit concealer dekat situ and dab guna colour eyeshadow yang kita letak tadi. Ambil brush yang gebu, buang excess loose powder dekat muka tadi. Okay, ni part yang I paling tak suka sebab I tak reti shading hidung. Kalau I buat shading hidung, nanti hidung I nampak pelik, lepas tu berbelang. Untuk nak cover pipi I yang cabi ni, I kena shading pipi, dahi dengan dagu I. Untuk nak nampakkan shading tu lagi sharp, I ambil loose powder then I letak dekat bawah shading yang I buat tadi. I guna blusher daripada Essence. Lepas tu I letak dekat my pipi and hidung. I tak apply blusher terlampau banyak sebab I nak nampak look ni natural je. Untuk lipstick, I guna lipstick daripada Maybelline kod Clay Crush and I campur dengan Maybelline Lip Matte Junkie kod Retro. Ambil brush yang sesuai dan letak highlighter dekat tulang pipi, dekat hidung, dekat bawah kening and dekat dahi. Jangan lupa apply dekat inner corner sekali. I'm done. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe, like and comment down below. Okay, bye bye.